Zdravo ljudi, dobrodošli na video koji sam vam najavila još odavno, a koji se tiče vaših odgovora na moj upitnik na temu navika u ishrani. Želela sam pre nego što objavim novi video na neku medicinsku temu da vam najpre prikažem statističke podatke o vašoj ishrani i dam vam savete kako da rasporedite obroke i kalorijski unos, kao i preporuke za jelovnik i pojedine vrste hrane koji vam mogu pomoći u postizanju ciljeva po pitanju telesne mase. Također odgovorit ću vam na pitanja koja ste postavljali u komentarima i u anketi. Pre svega želim da istaknem da su praktično svi odgovori u nekim zadovoljavajućim granicama što se tiče kalorijskog unosa, umerenosti i raznovrsnosti hrane, svaka čast na tome. Ipak, iako je većina vas odgovorila da konzumira sveže voće i povrće svakodnevno, jedan veliki procenat redovno konzumira slatkiše. Također primetila sam češće odstupanja po pitanju redovnosti obroka, pa tako skoro četvrtina vas ima samo 2 obroka dnevno, a skoro polovina ima kasnu večeru neposredno pred spavanje. Skoro podjednako se preskaču doručak i večera, nešto više večera, ali jedan manji broj vas preskače čak oba obroka. Nakon ove dosadne statistike da pređemo na praktične savete. Zapazila sam da većina vas umereno jede hleb, što je jako važno jer je on najkaloričniji. Jedno parče hleba ima kalorijsku vrednost kao čak 200 grama trešanja. I kalorijska vrednost belog i crnog su praktično iste, pa se trudite da smanjite unos hleba bez obzira na to koji preferirate. Odnosno, trudite se da unos bude od oko 3 do 4 parčeta dnevno. S druge strane, crni i kukuruzni hleb se mnogo više savetuju u ishrani od belog jer su znatno bogatiji dijetnim vlaknima. Šta to znači? Ukoliko unosite hranu bogatu vlaknima sa obrokom, ometaćete apsorpciju masti i šećera i time ćete izbalansirati nivo šećera u krvi i smanjiti takozvani loš holesterol i lakše ćete regulisati telesnu težinu jer smanjujete preuzimanje masti i šećera. Da ne napominjem i druga blagotvorna dejstva vlakana na varenje, žučnu kesu, sprečavanje srčanog udara itd. Dnevno prosječan čovjek treba da unese 25 do 35 grama vlakana, a većina nas unosi oko 15 grama dnevno. Najbogatiji su vlaknima zeleno povrće, ljuske voća, mahunarke, opne stabljika i lišće biljaka. Da biste imali u vidu namirnice najbogatije vlaknima, napravila sam vam tabelu sadržaja vlakana u hrani koju možete skinuti preko linka u opisu. Dakle, kao broj 1 u svakodnevnoj ishrani jedite što više vlaknaste hrane. Što se tiče brašna, u pripremanju hrane treba što više koristiti projino i brašno tip 800 jer su fina bela brašna dobijena prosejavanjem i u tom procesu izgubila svoje opne koje su zapravo najbogatije vitaminima, mineralima i dijetnim vlaknima. Trebalo bi povremeno zbog bogatstva u hranjivim materijama jesti mladi grašak, boraniju i pasulj, ali voditi računa da zaprška čorbe ne bude prejaka i više ih kombinovati uz posno meso. Svo lisnato zeleno povrće treba jesti što više, spanać, karfiol, brokoli i zelenu salatu, a najviše dijetnih vlakana sadrži koren od svežeg kupusa. Već sam vam napomenula u video snimku o savetima za mršavljenje da je umjesto voća bolje jesti povrće, ali kako su nam ponekad potrebne poslastice, najbolje je jesti voćne salate od svežeg sezonskog voća. Pritom bih napomenula da se trudite da jabuke i kruške, na primjer, konzumirate sa korom jer je ona mnogo bogatija dijetnim vlaknima od ostatka ploda. I naravno da vodite računa o mestu sa koga voće nabavljate. Kada je u pitanju količina hrane po obroku, glavni obroci, doručak, ručak i večera bi trebalo da sadrže 70 do 80% dnevnog unosa kalorija. Ostatak odlazi na užine i jedan eventualni kasni obrok pred spavanje ukoliko imate veću potrebu za hranom, kada je najbolje da pojedete jednu jabuku. Da biste znali koliko otprilike kalorija treba da unesete dnevno, potrebno je da sebi postavite cilj. Želim da smršam, da održim istu telesnu težinu ili da se ugojim. Ako želite da smršate, morate svakodnevno trošiti više kalorija nego što ih unesete. U opisu ispod ovog videa pronaći ćete link za još jednu tabelu u kojoj sam prikazala koliko kalorija troši prosječan čovjek jednog uobičajenog radnog dana, pa na osnovu toga možete uporediti svoje aktivnosti sa tabelom i odrediti otprilike koliko trošite. A kada saberete kalorijske vrednosti svih namirnica koje ste tog dana pojeli, ako želite da smršate, ukupna vrednost mora biti manja od utrošene. Kako treba korigovati kalorije u odnosu na svoj indeks telesne mase?
U video snimku 12 saveta za mršavljenje u opisu ste imali dostupan link sa tabelom pomoću koje ste mogli izračunati svoj indeks telesne mase i kojoj kategoriji pripadate. Mršavi, normalno uhranjeni, predgojaznost, umerena, izražena i masivna gojaznost. Na osnovu toga treba određeni procenat kalorija smanjiti ili povećati, pa na primjer ako ste mršavi i želite da dostignete normalnu težinu, treba da povećate kalorijski unos za 10 do 20%, a ako ste u kategoriji izražena gojaznost sa indeksom telesne mase 35 do 39, trebalo bi da smanjite kalorijski unos za 30%, odnosno za oko trećinu. Ostatak vrednosti možete naći u tabeli koja se nalazi na linku ispod video snimka. Što se tiče rasporeda obroka, najbolje je od trenutka kada ustanete da rasporedite 3 glavna i 2 među obroka u razmaku od oko 3 sata zajedno sa kasnim obrokom u vidu jedne jabuke, na primjer. Mada možete rasporediti i prema individualnim obavezama i navikama, s tim da se trudite da se pridržavate satnice svakog dana. Ne bi trebalo preskakati obroke, pogotovo glavne, a posebno ne doručak. Mnoga istraživanja su pokazala da izbjegavanje doručka vodi oboljevanju od šećerne bolesti. Naime, kada preskočimo glavni obrok, naš organizam gladuje i trpi i iz jetrenih rezervi se u krv ispušta više šećera kako bismo preživeli u stanju gladi. A stalnim preskakanjem doručka se sve više iscrpljuje nadbubrešna žlezda da lučenjem glikokortikoida podiže šećer u krvi. Postepeno, ovi procesi vode nastanku bolesti. Kada su u pitanju slatkiši, postoje samo 2 smernice koje bi mogle da vas vode. Što manje jedete slatkiše, manje će vam se i jesti i što ih manje kupujete i spremate, manje će vam biti dostupni. I kako bih vam približila zašto je važno zaobilaziti slatkiše u širokom luku, navešću par poređenja. Naime, jedna Snickers čokoladica ima 50 grama i skoro 250 kalorija, što odgovara kalorijskom unosu čak pola kilograma jabuka. Ako pojedemo jednu čokoladicu, praktično bi trebalo da propustimo doručak ili večeru, a to su obroci koji su ključni za normalno funkcionisanje organizma. Sada slijede vaša pitanja. Pre svega bih se pozabavila autofagijom i ishranom u malignim bolestima. Što se tiče autofagije, poznato je da je reč o procesu takoreći recikliranja zastarelih organela ćelija tokom procesa gladovanja, što bi onemogućilo da dođe do greške pri uobičajenoj funkciji organela. Na taj način bi se one obnovile. I u suštini ovaj proces se prirodno dešava u organizmu neprestano. Međutim, postavlja se pitanje da li bi onda promovisanjem autofagije, tako što ćemo gladovati, došlo do pravovremenog recikliranja potencijalno malignih ćelija i da li bi već postojeće maligne ćelije mogle da se potenciranjem ovog mehanizma unište. Nažalost, istraživanja su dala različite rezultate. U nekim slučajevima je istina došlo do poboljšanja stanja bolesti, a u nekim pak autofagija je olakšala adaptaciju malignih ćelija na nove uslove. Jer znamo da se maligne ćelije često označavaju kao besmrtne, one ne umiru prirodnim putem kad ostare, poput naših normalnih ćelija, već su stalno mlade i spremne za deljenje. Zato je potrebna hemio ili radioterapija koja će ih ubiti. I ne samo to, našim normalnim ćelijama neophodna je hrana za preživljavanje, a maligne su mnogo otpornije. Ne samo da će preživeti uz minimum hrane, već će preuzeti hranu i normalnim ćelijama koje onda ne mogu da se izbore sa malignim. Tako da gladovanjem možemo oslabiti svoje kapacitete za borbu protiv karcinoma. Također, rezultati nekih istraživanja su pokazali i da autofagija može olakšati stvaranje otpornosti malignih ćelija na hemioterapiju, pa praktično zbog gladovanja može se još više otežati izlečenje. Zato se u karcinomima savjetuje izbalansirana ishrana, ni previše ni premalo kalorija. Postoje gledišta u medicini da previše ugljenih hidrata i preveliki kalorijski unos mogu olakšati umnožavanje malignih ćelija jer će one svakako iskoristiti više hranljivih materija nego naše normalne ćelije, koje nisu, da se tako izrazim, toliko takmičarski nastrojene. Isto važi i za vitamine i minerale, izbjegavati preveliko suplementiranje, forsirati izbalansiranu ishranu. Dakle, da zaključimo, u malignim bolestima potrebno je izbjegavati i previše i premalo hranljivih materija, jer i jedno i drugo mogu nam ići više na štetu nego u prilog. Što se tiče pitanja o ishrani nakon porođaja, u cilju povratka na normalnu težinu treba voditi računa o jednoj stvari. Nikako se ne sme potencirati niskokalorična dijeta, budući da sledi period dojenja kada putem mleka dete od majke treba da dobije sve hranljive materije.
Takođe, potreban je oporavak tela nakon porođaja, pa i to je jedan od razloga za izbjegavanje dijete. Ipak, svakako treba vratiti normalnu težinu, pa savjetujem da to činite postepeno uz lakše svakodnevne fizičke aktivnosti i uz više svežeg voća i povrća, budući da imaju manje kalorija, a dovoljno vitamina i minerala potrebnih i mami i bebi. Naravno, izbjegavajte proste šećere, krompir i previše hleba, a jedite nemasna mesa, ribu, voće i povrće koje nije bareno, već sveže, radi očuvanja nutrijenata, mahunarke u čorbastim jelima i naravno sve što ćete u tabeli ispod videa naći, a što je izvor dijetnih vlakana. Dragi moji, to bi bilo sve za danas. Uskoro očekujte nov video o sprečavanju demencije i u očuvanju mentalnog zdravlja i redom snimke za koje ste glasali u mojoj objavi. Ako se već niste prijavili na moj kanal, a želite da slušate o sličnim temama, kliknite subscribe. Za povećanje vidljivosti video snimaka širem auditorijumu, klik na like. Hvala vam na pažnji i nadam se da ćete uspjeti da savete iskoristite na najbolji mogući način i ostvarite svoj cilj. Pozdrav i vidimo se uskoro.